5.3.2 markdown. Markdown is a decrease in the selling price. It is a difference between the old selling price and the new selling price. Okay, markdown adalah turunkan harga. Markdown adalah penurunan dalam harga jualan. Ianya adalah perbezaan antara harga jualan lama dengan harga jualan baru. Okay, so biasanya markdown kita kurangkan harga adalah bertujuan untuk clearkan stok lama lah. Di mana bila kita kurangkan harga, kena pastikanlah harga yang jumlah yang kita kurangkan masih dapat cover harga modal, harga kos asal barang. Okey, supaya tidak berlaku kerugian. Okey, so markdown sama dengan old selling price tolak new selling price. Okey, so berapa kita turunkan harga? Markdown sama dengan harga jualan lama tolak harga jualan baru, di mana markdown short form dia MD, old selling price kita guna OP, new selling price NP. Di mana untuk markdown pula, okay, from this one markdown sama dengan kalau markdown formula dia sama dengan percentage of markdown, berapa turunkan harga darab dengan berapa harga asal. Okay, boleh. Okay, so again maksudnya untuk markdown kena ingat formula dia. Satu, markdown sama dengan markdown turun harga, bermaksud harga lama lebih mahal daripada harga baru. Besar tolak kecil kan. Okey, so satu lagi di mana markdown juga formula dia, markdown sama dengan percentage of markdown, berapa kita kurangkan harga darab dengan harga asal, itu old price. Okey, so kita cuba buat example 32. Okey, determine the markdown percent for the following situation. Okey, okay, the original selling price for an item was 1,500 and the new selling price was 1,350. Okay, mencari percentage of markdown. Bukan mencari markdown, mencari peratusan pengurangan kan. Okay, so diberi original selling price adalah old price. Diberi old P, old price sama dengan 1,500. Lagi satu diberi new price sama dengan 1,350. Okey, so nak tahu berapa percentage ataupun salah satu cara markdown sama dengan old price tolak new price. Okey, di mana markdown formula dia adalah percentage of markdown darab dengan old price sama dengan old price. Old price berapa? 1,500 tolak dengan 1,350. Okey, so selesaikanlah mencari percentage of markdown, yang mana old price gantilah dengan 1,500. So medium follow je. Nampak tak? Takut tak faham cara dia, ataupun boleh guna formula ni. Itu yang ni dia guna formula mana? Percentage of markdown sama dengan markdown old price minus yang ni kan, dia guna formula ni. Ataupun kalau markdown boleh direct guna formula untuk markdown lah. Markdown sama dengan, ataupun sebab percentage of markdown maybe boleh direct sini lah. So di mana percentage of markdown sama dengan markdown sama dengan percentage of markdown darab dengan old price. So percentage of markdown sama dengan percentage of markdown sama dengan markdown bagi old price. Boleh markdown bagi old price, di mana markdown adalah old price minus new price. Okay, so medium follow je lah solution dia. So old price diberi adalah 1,500, new price adalah 1,350. Ingat sentiasa kita bandingkan dengan harga asal. Plus original price 1,500. Okay, so 1,500 tolak 1,350 adalah 150. Per 150 darab dengan 100 sama dengan 10%. Darab dengan 100 kenapa? Sebab kita last kali untuk rate kita nak jawapan dalam bentuk percentage. Okay, untuk number B, a book shelf originally priced at RM125 is reduced to 90. Okay, so rak buku harga asalnya adalah 125 dikurangkan kepada 90, bermaksud harga asal 125 old price, new price sama dengan 90. So mencari percentage of markdown, kita boleh direct guna formula lah. Percentage of markdown sama dengan old price minus new price bahagi dengan old price darab dengan 100, di mana old price diberi iaitu 125, new price adalah 90, old price 125. So soft lah. 125 tolak 90 adalah 35 per 125 darab dengan 100 untuk dapatkan jawapan dalam bentuk percentage. So dapatlah sama dengan 28%. Okay, next one.
The original selling price for a pen was 130 and the new price was RM84.5. So masih lagi soalan yang sama, itu mencari percentage of markdown. So kita boleh direct guna formula untuk percentage of markdown lah. So the original selling price maksudnya old price, original price, OP sama dengan 130, NP sama dengan 84.50. Di mana percentage of markdown sama dengan ni, maka untuk formula old price minus new price over old price darab 100. So just gantilah untuk mencari percentage, di mana old price nilai dia 130, new price adalah 84.5 per old price adalah 130. So solve, calculate lah guna calculator, akan dapat equal to 35%. Okay, number D. The original price of an external hard disk was RM250, reduced to RM172.5. Okay, diberi harga asal 250 dikurangkan kepada 172.5. Maksudnya asalnya dia jual pada harga 250, kemudian dia kurangkan harga, dia jual pada harga 172.5. Bermaksud harga asal old price OP sama dengan 250 and NP new price sama dengan 172.5. Masih lagi mencari percentage of markdown. So percentage of markdown sama dengan old price minus new price per old price darab 100. Maka untuk formula, so just refer pada formula tadilah. Okey, so ganti je lah. Maka untuk pergantian, pastikan ganti pada unit yang betul lah. Old price adalah 250, new price 172.5, old price 250 darab dengan 100. So last kali calculate guna calculator, akan dapat 31%. Okey, example 33. Okey, find the new selling price for the following item. Okey, now dia nak mencari new price, NP pula. Okay, the selling price for the a dining table is 550 and the markdown giver was 30%. Okay, mencari new selling price, mencari NP bermaksud diberi adalah old price lah. So harga jualan adalah 550. So diberi OP sama dengan 550. Percentage of markdown sama dengan 30%, itu 0.3. So start dengan formula percentage of markdown sama dengan old price minus new price over old price, mencari new selling price. Okay, so gantilah. So percentage of markdown nilai dia 30 bagi 100, 0.3. Old price adalah old price tadi berapa? Old price adalah diberikan 550, new price nak cari old price 550, then solve for new price lah. So 0.3 darab dengan 550 sama dengan 165. So 550 tolak NP sama dengan 165. So NP sama dengan 550 tolak 165, dapatlah 385. Okay, number B. Markdown of 25% was given to a tea set with the normal selling price of 220. So masih lagi mencari NP, new selling price. Okay, mencari new selling price NP. Okay, di mana percentage of markdown sama dengan 25%, 25 bagi 100 adalah 0.25. Okay, with the normal selling price, di mana harga jualan asal adalah 220. Old price sama dengan 220. So menggunakan formula percentage of markdown sama dengan old price minus new price over old price. So percentage markdown adalah 0.25. Old price diberi normal selling price, itu harga asal. Old price sama dengan 220. New price kita nak cari old price 220. So solve for new price. So 220 darab 0.25 adalah 55. So 220 tolak NP sama dengan 55. NP sama dengan 220 tolak 55 sama dengan 165. Okay, example 34. During the clearance sale, an item was marked down by 50% from the selling price of 500. At the same time, the retailer made 30% markup based on the selling price. Fine. Okay, madam proceed. Madam go through solution dia. Okay, so dia cakap ketika jualan penghabisan, suatu item dikurangkan sebanyak 15% daripada harga jualan 500. Maksudnya new old price sama dengan 5% kan. Okey, pada masa yang sama, okey, walaupun dia kurangkan sebanyak 15%, retailer tu masih lagi
mendapatkan keuntungan sebanyak 30%. Okey, so mencari the new selling price. Okey, oleh kerana kita diberi percentage of markdown dan juga kita ada selling price, iaitu selling price daripada harga asal. So dan kita juga ada old price. So kita cuba guna formula percentage of markdown sama dengan old price minus new price over old price. So kita cari the new selling price, NP. Okey, so gantilah. So maka untuk formula, old price diberi 500, new price nak cari, old price 500, percentage of markdown 15 bagi 100 adalah 0.15. So selesaikan untuk NP, 500 darab 0.15 adalah 75. So NP sama dengan 500 tolak 75. So NP sama dengan 425. Okay, the cost price of the item. Okay, so okay, so mencari berapakah harga kos jika dia jual 30% daripada harga jualan. So harga jualan now dia jual bukan dia now instead of dia jual pada harga 500, dia jual pada harga 425. So formula yang menghubungkan, formula yang ada kos adalah selling price sama dengan kos tambah markup, di mana selling price harga jualan yang kita dapat tadi sama dengan net price 425. So cost kita nak cari, di mana percentage of markup adalah based on selling price. So percentage adalah 0.3 based on cost, based on selling price kan. 30% based on selling price. So darab dengan selling price tadi, iaitu harga jualan dan new price yang kita jual tu pada harga 425. So mencari cost gantilah 0.3 darab 425 sama dengan berapa, dan 425 tolak yang kita kira tadi akan dapat 297.50. Okay, next one. Example 35. Okay, Ramli wants to mark down an item that costs RM 2,500 by 20% so that he gets a 40% markup based on the cost. Fine. Okay, so cuba translate dulu. Step yang sama. Setiap kali jumpa soalan matematik, listkan dulu apa maklumat yang diberi. So sepatutnya di situ ada markah untuk maklumat. Okay, so Ramli wants to mark down an item that cost 2,500 by 20%. So Ramli nak kurangkan harga cost, di mana cost barang tu ada 2,500. Dia nak kurangkan harga jualan barang tu sebanyak 20% supaya dia boleh masih lagi dapatkan 40% keuntungan berdasarkan harga cost. Cari. Okay, so maksudnya kita ada percentage of markdown sama dengan 0.2 kan. Lepas tu kita ada percentage of markup sama dengan 0.4. Kita ada cost sama dengan 2,500. So mencari selling price. So bila nak guna formula nak mana, kena tengok pada apa maklumat yang kita ada. So kalau nak cari selling price, kita ada cost. So kita cuba, dan kita juga ada percentage of markup. So kita cuba guna formula selling price sama dengan cost tambah markup, di mana cost diberi 2,500 dan formula untuk markup pula adalah percentage of markup darab dengan based on what? Based on cost. Percentage of markup darab dengan cost, iaitu cost sama dengan 2,500. So guna kalkulator akan dapat 3,500. Okay, next one. The list price of the item. List price tu kalau kita belajar list price dengan net price, ingat tak? List price adalah harga asal sebelum kita kurangkan harga kan, sebelum dapat diskaun kan. List price adalah harga asal. So maksudnya list price tu merujuk kepada old price. Okay, di mana kita ada another information, itu we have berapa persen dia markdown. So percentage of markdown kita ada. So kita cuba guna formula yang hubungkan old price, percentage markdown dan selling price tu, maksudnya kita assume tu adalah harga jualan baru. Okey, sebab kita nak cari list price harga jualan lama. So maksudnya yang kita cari tadi adalah harga jualan baru. Okey, so old price oleh kerana diberi percentage of markdown, okey kita cuba guna formula percentage of markdown sama dengan old price minus new price over old price, di mana list price adalah old price, berapa harga asal sebelum dapat diskaun, tolak new price adalah kita jual pada 3,500 bagi dengan old price. Percentage of markdown diberi adalah markdown by 20%. So sama dengan 20 bagi 100, 0.2. Okay, solve for old price. So old price darab naik kan. So we have old price tolak 0.2 old price sama dengan
negatif bawa ke kanan jadi positif 3,500. So 1 tolak 0.2 adalah 0.8 oil price. So P oil price sama dengan 3,500 bagi 0.8 adalah 4,375. Okay, next one, example 36. A dealer bought a hi-fi set for RM2,000 less 10% and 5%. He sold it at a discount of 30%. If the gross profit earned by the dealer is 20% or the net on the net retail price, find the list price of the hi-fi set. Find the selling of the item. Okay, so a dealer bought a hi-fi set for 2,000. So maksudnya dia asalnya dia beli hi-fi tu pada harga 2,000, di mana dapat pengurangan sebanyak 10% dengan 5%. So daripada situ maksudnya kos asal, okay, made go to solution. So kos sebenar barang adalah kos sama dengan list price harga asal darab dengan 1 minus D1 1 minus D2 kan. Ingat balik yang trade discount tadi sebelum ni. Okay, so gantilah 2,000 darab 1 tolak 0.1 1 tolak 0.05. Okay, tengok betul ke dapat. Sepatutnya 1 tolak 0.1 ni kan, yang ni. Okay, 0.2. Okay, betul ke dapat 1,710. Kalau salah betulkanlah. Okay, so media berpandukan sini lah. Media assume dia tersilap tarik lah. So katakan dapat 1,710. So next one, he sold it at a discount of 30%. Maksudnya dia jual pada harga diskaun 30%. Bermaksud ni adalah kalau ada berkurangan tu maksudnya percentage of markdown kan, sama dengan 0.3. Okay, so if the gross profit earned by the dealer, ingat keuntungan kasar adalah merujuk kepada markup, berapa yang kita naikkan harga tu untuk dapatkan keuntungan. Tapi sebenarnya keuntungan kasar yang keuntungan tu baru keuntungan kasar. Kita tak kira lagi berapa kos-kos sampingan, contohnya sewa kedai semua tu. So kena ingatlah markup tu sama dengan gross profit, itu keuntungan kasar. Okay, so if the gross profit earned by the dealer is 20%, okay, so kalau percentage of markup adalah 0.2 on retail price daripada harga jualan. Okay, find the list price. Okay, berapa harga asal dia nak jual barang tu sebelum dia jual pada harga diskaun 30%. So mencari old price. Boleh? Okay, so itulah idea dia. So kena cari dulu harga kos dia jual adalah kos harga asal dia beli adalah pada harga 2,000, tapi dia dapat less 10% and 5%. So kita guna formula yang trade discount. So equal to harga asal barang darab dengan 1 minus time D1 1 minus D2. So dapatlah 1,710. Oleh kerana soalan mencari selling price. Okay, selling price dan kita ada maklumat pasal cost item. So kita guna formula selling price tambah cost tambah markup, di mana cost adalah 1,710. Cumanya untuk markup kena tengok berdasarkan apa. 20% gross profit ada markup, 20% on the retail price. So akan jadi percentage on markup darab itu 0.2 darab dengan retail price, selling price lah. Okay, so solve for selling price. So we have 1 tolak 0.2 adalah 0.8 selling price sama dengan 1,710. So selling price sama dengan 1,710 bagi 0.8 2137.5, ataupun mungkin ada kesalahan disebabkan yang ni media tak pasti. Cuba cek balik. Okay, so next one, the list of the item. List tu maksudnya berapa harga sebenar dia letak, penjual tu letak sebelum dia bagi tahu ada dia buat dia bagi diskaun 30%. Okay, so oleh sebab kita ada maklumat pasal diskaun. Kalau diskaun itu adalah percentage of markdown lah, pengurangan harga. So menggunakan percentage of markdown sama dengan old price minus new price over old price. So old price mencari list price, itu harga asal sebelum bagi diskaun 30%, maksudnya mencari old price lah, di mana new price adalah harga jualan, berapa yang kita jual. Kita jual pada harga 2137.5
dapat dengan old price nak cari. So solve for old price old price dan 0.3. So we have old price tolak 0.3 old price sama dengan negatif bawa ke kanan akan jadi positif 2137.5. So 1 tolak 0.3 adalah 0.7 old price. So old price sama dengan 2137.5 bahagi dengan 0.7 akan dapat 3053.57. Okey. Next one. Okey, Maida rasa okey itu saja untuk markdown. Okey, thank you semua.